मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير، وكان الإنسان عجولا.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोने नबी दा सोहना नाम जिद विच दो मीमाम। सोने नबी दा सोहना नाम जिद विच दो मीमाम। असी पढ़दे दरूद सलाम जिद विच दो मीमाम। दाई हलीमा कोलो सारियां आया, दाई हलीमा कोलो सारियां आया, आके सबने गल्लां सुनाया। इसनू वेखने आया, हुंदा जिक्र इदा सारे आम जिद विच दो मीमाम। सोने नबी दा सोहना नाम जिद विच दो मीमाम। असी पढ़दे दरूद सलाम जिद विच दो मीमाम। मक्के विच सूरज चमकदा आया, आके सारे जग नू जगाया। शिरका बिदत नू जड़ तो मुकाया, हुंदा जिक्र इदा सारे आम जिद विच दो मीमाम। सोने नबी दा सोहना नाम जिद विच दो मीमाम। असी पढ़दे दरूद सलाम जिद विच दो मीमाम। नूरी खाके किरण गलामी, नूरी खाके किरण गलामी, आन मलाइका दीन सलामी। प्यार किरण ओदा खास और
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى अब्दुल वहीद तेरे जानसार अल-हदीस यूथ फोरस अब्दुल वहीद तेरे जानसार तेरा अमीर मेरा अमीर तेरा अमीर मेरा अमीर तेरा अमीर मेरा अमीर मेरी गल सुनो मेरी मेरी मैं बारा पूरा किया मेरी गल सुनो मेरी क्लास की बात जानते हैं वेख लांगा जमीन तलब भी नहीं है मैं तो तलब भी नहीं आया जहां वहां जा मेरी का बदल दो मेहरबानी बाट साहब ने मैं बता रहा है أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم साडा पीर मुहम्मद लोगो जरा मीना दा ऐलान साडा पीर मुहम्मद लोगो जरा मीना दा ऐलान नहीं रब ने बनाया होर कोई नहीं रब ने बनाया होर कोई जिदी दुनिया दा वे मिसाल ओ नबियां दा नबी सारे जग दा नबी सोना जग दा नबी नाले रब दा नबी उच्चे मरतबे लेके आया उच्चे मरतबे लेके आया ओदी शान च बड़ी कमाल साडा पीर मुहम्मद लोगो जरा मीना दा ऐलान ओ पैगंबर कुल सोना खत्मे रसूल ओ साकिए कोसर ओ शाफिए महशर ऊंचे मरतबे लेके आया ऊंचे मरतबे लेके आया ओदी शान च बड़ी कमाल ओ बड़ी शान वाला ओ बड़ी आन वाला ओ नबियानु नमाज पढ़ान वाला अकसा विच पहुंचे आका अकसा विच पहुंचे आका जिबरील सिखा दिम नाल साडा पीर मुहम्मद लोगो जरा मीना दा ऐलान साडा पीर मुहम्मद लोगो जरा मीना दा ऐलान नहीं रब ने बनाया होर कोई नहीं रब ने बनाया होर कोई जिदी दुनिया दा वे मिसाल ओ बड़ी शान वाला ओ बड़ी आन वाला ओ नबियानु नमाज पढ़ान वाला अखलाक दा बड़ा निराला अखलाक दा बड़ा निराला ओदी कुरान दा वे मिसाल साडा पीर मुहम्मद लोगो जरा मीना दा ऐलान